तुझीच कृपा। सुवर्णर थार बसल्या देवा मल्लेश्वराची मूर्ती, धावतात घोडे घोडे वायुगती। सुवर्णर थार बसल्या देवा मल्लेश्वराची मूर्ती, धावतात घोडे घोडे वायुगती। आईच्या या शिमगोत्सवाच्या मोठी गावातील लोकोत्सव सगळ्यांच्या निमित्ताने सगळ्यांचे स्वागत करतात। हांगा जमिल्ले प्रत्येक गावातले सरपंच उपसरपंच मेंबर आणि मांद्रे मतदारसंघातले इतर गावातले सगळे सरपंच उपसरपंच पंच मेंबर सगळ्यांना उपस्थित सगळ्यांचे स्वागत आसा, सगळ्यांक माझो नमस्कार आसा। आयज हो शिगमोत्सव जो आयोजीत केल्लो आसा शिगमोत्सव आमच्या शिगमोत्सव समितीन उदरगत संस्थे केल्लो आसा। गेल्या वर्सापासून आमी ही सुरवात केल्ली आसा उदरगत संस्थेन आणि पूर्ण गोंयान सगळे कडेन शिगमोत्सव जाता, पूण तो गव्हर्मेंट आयोजीत करता, गोवा सरकार पूण हो शिगमो आसा तो आमची उदरगत संस्था आणि आमची शिगमोत्सव समिती ऑर्गनायज करता। आणि आयज ह्या दिसाक आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात हांगा चित्ररथ आयिल्ले आसा। तुमी पळयता हांगा माणकुली भुरगीं आतां वेशभूषा स्पर्धेन पार्टिसिपेट जावपाक रेडी जाल्लेली आसा आणि त्याच प्रमाणे रोमाट मेळ हांगा दुसऱ्या सगळ्या गांवांतल्यान गोंयांतले आयिल्ले आसा। सो सगळ्यांचें हांव स्वागत करता। मिडिया हांगा उपस्थित तेंचेंय स्वागत आसा। आणि गेल्या वर्सापासून आमी शिगमोत्सव चालू केला उदरगत संस्थेन आणि शिगमोत्सव समिती आमचे आणि मोठ्या उत्साहान हो गेल्या वर्सा सेलिब्रेट जाल्लो। ह्या वर्सा आमी आमची संस्कृती जतन करपाचो प्रयत्न करता, कित्याक मांद्रे मतदारसंघात शिगमोत्सव नासलो आणि आमच्या लोकांक आमच्या भुरग्यांक फुडल्या पिळगेक संस्कृती आमची कळपाची, तांकां एकदम दुसऱ्या गांवांत वचून पळोवपाचें पडटालें की शिगमोत्सव कितें आसता। सो तो तशें जावचें न्हय आनी आमच्याच गांवांत येवपाचो आणि लोकांक पळोवपाक मेळपाचो, भुरग्यांक पळोवपाक मेळपाचो म्हणून आमी हो शिगमोत्सव सुरू केलो गेल्या वर्साच्यान आणि तो ह्या वर्सा चालू आसा आणि असोच हो आमी फुडें चालू दवरतली। आणि तुमी सगळ्यांनी आमकां इतको भरभरून प्रतिसाद दिल्या बद्दल सगळ्यांचे खूब आभार। आणि आयज हो शिगमोत्सव सुरू जाल्लो आसा अशें हांव सगळ्यांक सांगता।